miga sa anak. Yeah. Sila tao. Eh, apil si Christian sa Dekotumuski. Gata. Tama ni Dere? We establish this as our territory. Yes. 2 by 2. Ah, 2 by 2. nga po yan o. Transect line. Ano na lang ba? 2 by 2. Start na ito rin. O, taas rapod kay bay. Wait, Ano? 2 meter na na. Ano bay? 1. Adjust. Bliktad. Nakog-stop na. Ikaw tanaw, asa ko to bang 2 meters? Mamay, nahalaan eh. Ako balupod. Measure na lang sa ano ba? Ano po guys? Hindi mo diri yata mag-start. Ikaw. Tara. Okay na pay. Besa. Lara. Dire ba na. Butangan na tong marker. Basta nga marker. Kanang bunot siguro. Hindi kaya Stick. Tara ambi. Sige daw ba. Kadog stick pa. Kadako. Dako pod. Ay, gara. Ay. Nadugmok. I-increase pa na increase pa. Kasi increase pa dire man to. Mag-measure muna tayo. Naamagod niya oh. Ng barbed wire. Tanggal na doon ng barbed wire.